धन्यवाद কক त्रिपुरा चैनल न पुइलाना हामबाय जों एसटी डिपार्टमेंट त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि पक्ष थेके दिनै गभर्नमेंट नि जे माइनर्स सार्कुलेशन उंमानि आबनो तै स्ट्रांगली कन्डेम खायो आ माइनर्स आबां किचा हाइलाइट खाइना मुसुङो Minors of the Circulations Committee held on 6/4/2018 at 4 p.m. in the chamber of the Director ICA Gandhighat Agartala. Ang je point ni uporo je condemn abongka number 4 jeta an chairman samani it has been proposed that instead of using Kokborok as a medium of news, Hindi may be introduced as it would promote nationalism and people from outside state also could follow the news. Chini kokorbo government BJP ebong IPFT government जोंबं थानी अनेक किछु आशा खाइमानि कतालखाय सरकार गठन उंखा ओ जागा आ जागा कक बरगनो इग्नोर खाइमानि सम्पूर्ण भाबे जों प्रमाण मानतंखा इंस्टीड ऑफ कक बरग तांगै उंनायबा कक बरग अलरेडी सेकेंड लैंग्वेज एक तृतीयांश ओ जागाओ कक बरग बासी वानजिन बिसिंगो ता ककबरक बुझिनाय दं हिंदी भाषी टोटल से सारा त्रिपुरा राज्य 2000-3000 से पुंगला आ जगह ककबरकनी जगह हिंदी खाइदी ककमुखा आरो से चिनि हिंदी भाषा न राष्ट्रीय भाषा हिसाबे जों कोनो बादाया और इनक्लूडिंग मानो किंतु इंस्टीड ऑफ ककबरक आरो से चिनि पादा एंगे अब सार्कुलेट उनका 17 तारीख एप्रिल 2018 ताबुक जरा এই সরকার মনি বা সরকারনি লগিসং তিনি त्रिपुरा हाना हामजागनाय चीन बरगनी अस्तित्वनि रक्षार्थे उपजाति भित्तिक संगठन खाइनाय अ सरकार बाय मिल दं बंगनि कोनो बयस गै तिनि जराते बरग नीरव आबचों तीव्र निंदा जानगो এইভাবে কক বরগ্ন যেভাবে চিনি ভূমিপুত্র অর্থাৎ সান অফ সয়েল কক বরগ বাসিনো অপমান খাইমানি এই সরকারনি माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब देव राज्यवासिनी ककबरक बासिन थानी क्षमा प्रार्थीनि योग्य क्षमा साननानै उचित एवं बिनि जुथ संगी IPFT नि तिनि जारा मंत्री सभा तंनायर बरक पदत्याग खाइना उचित এই मुहूर्त तांगे इंकाय এই सरकार फाइमानि साथे साथे जे चिनि आशा आकांक्षा बामफ्रन्ट सोलायसे तेबो बेसी तो तेबो बेसी जोंनो सोग्लोगनानै बा सकमलनानै এই যে प्रचेष्टा आबो जों ककबरक बासी हिसाबे राज्यवासी चिन्तानियाव बार्ता फाइका केउ माने ना हारमाया एंखाय अबचों तेकाइसा दाबि नाहारो और जे कमिटी बरक गठन खाइका अ कमिटीओ जों द्वितीय भाषा और सेकेंड लैंग्वेज हिसाबे रेकगनाइज आ जगाओ ओ खरक बा बरकनि बिसिंग एकजन फानो ककबरक बासी गरै आरो अंतत एकजन इनक्लूड खाइजाक दं एंखाय तिनि ककबरकनो एनकारेज रिनानि बागै सरकारी विभिन्न सार्कुलार अब ककबरक बाय उंना नुंथं
বিভিন্ন মাইনর্স রক এসেম্বলি রকনি কক বরক bai ungna ungthong এবং যারা কক বরক সই তংনাই কক বরক না পাবলিকেশন খাইনাই বংন লোন ni ব্যবস্থা খাইজাক তং 3% ইন্টারেস্ট বাই আবো কাই চিনি ডিমান্ড जों चंमांगै म सम्पूर्ण भावे सरकारी भावे खाइजा कातांगि हिंजा हिमाले एकजन आईएएस अफिसार बिन डायरेक्टर आईसीए इनफरमेशन एंड कल्चरल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा डायरेक्टर नि सिग्नेचर खाइजा और कोनो बयस गरै এই সরকারনি মন্ত্রিসভা নতুবা মন্ত্রীনি বাইরে যারা তংনাই বিধায়ক রকনিব অজাগা চিন কক অর্থাৎ মন ফাইনাল जों আবন রমিনা হারো তার মানে সম্পূর্ণভাবে जोंन ইগনোর খাইজাকা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অবশ্য চিন কক ওকে এই মুহূর্ত আইপিএফটি যদি ককবরক বাসিনি বাগৈ বা চিনি জাতিनि अस्तित्वन बागै जों सुदीर्घ दिन धरे ककबरक नि भाषानि बागै चिनि मादार टांगनि बागै जों लड़ाई खाई फैमानि सिक्रिटि मांखा अनेक लड़ाईनि फसल अ जागाव गभर्नमेंट फाइमानि संगे संगे अबन प्रूफ खायो जे जों बंथानि किसु आशा खाइमेया जे मबाइ ककबरकनि खूब डेभलपमेन्ट नङानो आमन बागै जों कन्डेम खायो पासापासि ताबुकते कायसा पॉइंट फाइचिनाय आं जे चीनी भाषा अबतो एमनि से मूल्यायन मैया जे भाषा ছাড়া বরগনি কোনো একটা জাতি কোনো একটা গোষ্ঠীনি সার্বিক উন্নয়ন মুছে মিয়া ও ভাষা চিনি ওগুলোকে অনেক লাইজাক শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে আবনো চুমতি সেই মিয়া আগে গইতলাম মিয়া অবনির সাথে সাথে চিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি তাম্মু কানমু চুম্মু মুসামু সামাজিক যে সমস্ত হুকলাইমু যত চুমতাবো কমাজক বেখা এই অবস্থায় চুনো যদি ওই ভাষাটা যে স্থানত আবুক তংমানি একেবারে ন্যূনতম যে পজিশন তংমানি আবনবো বক্ষিলেই না